O meu Deus está vivo. Mon Dieu est vivant. Ele vai Il va operar. opérer. Aleluia. Amen. Ele vai operar. Il va. Temos a oportunidade de estar de pé. Encore une fois, nous avons l'opportunité d'être debout. Não é porque somos bons. Ce n'est pas parce que nous sommes bons. Amém? Amen. Não é porque pagamos algum valor. Ce n'est pas parce qu'on a payé quelques montants. Mas é somente Deus C'est seulement Dieu. que ainda não acabou contigo a sua missão. C'est seulement Dieu qui n'a pas encore terminé avec toi sa mission. Amém? Amen. E mais uma vez, se pode dizer uma pessoa que está no teu lado, Encore une fois, si je pourrais dire à quelqu'un qui est à côté de toi, se Deus ainda não acabou contigo, si Dieu n'a pas encore terminé avec toi, nada pode te tirar da terra. rien qui peut te retirer sur la terre. Amen. Amém? Amen. Já vi pessoas que acidentaram o carro, capotou 4 vezes. J'ai déjà vu des gens qui étaient accidentés, tamponnés. Cambalhotando 4 vezes. Les voitures ont Estão a tombé. tirar todos mortos, mas ele sai vivo. On a retiré tous ceux qui étaient morts, mais lui il reste Pour vivant. quê? Pourquoi? O tempo dele não tinha chegado. Son temps à lui n'était pas encore arrivé. Amém? Amen. E esta semana, Et cette semaine, para nós da mensagem, pour nous qui sommes du message, é uma semana muito forte no mundo inteiro. c'est une semaine très forte au monde entier. Uma semana onde, desde o sábado até sábado de ontem, C'est une semaine pour laquelle, depuis le samedi et le samedi de hier, quase todos os dias morreu um pastor. presque tous les jours, un pasteur quittait. Sábado passado, Le samedi passé, penso que inclinamos nossas cabeças aqui, je pense qu'on avait incliné nos têtes ici, em memória de grande homem de Deus, o pastor Baruti. en mémoire des grands hommes de Dieu, le pasteur Barouti. E passando o domingo, Passant le dimanche, segunda-feira morreu outro pastor, le lundi mourit un pasteur, terça-feira morreu mais um pastor, le mardi aussi un autre est parti, quarta-feira mais um pastor, le mercredi encore un autre, sexta-feira um pastor, le vendredi encore de nouveau, que de sábado até chegar ontem, c'est-à-dire de samedi jusqu'à arriver hier. a lista contabilizada é de 8 pastores mais 2 mulheres dos pastores. La liste totalisée était de 8 pasteurs plus une femme qui était la femme du pasteur. É muito triste C'est vraiment triste para muitas igrejas, pour beaucoup des églises, muitas famílias beaucoup de familles que perderam os amados. qui ont perdu le bien-aimé. Muito triste, Vraiment triste, mas sabemos que for descansar mais nous sachons qu'ils sont allés se reposer e que dia nos veremos. et qu'un jour on se verra. Amém. Amen. E ontem Et hier, recebemos mais uma notícia triste. on a reçu encore une nouvelle triste. Foi a morte do Dr. Ewald Frank. C'était la mort du docteur Ewald Frank. Se eu posso dizer das pessoas, os anciãos vivos, Si je pouvais dire au travers des anciens qui étaient vivants, que viram o profeta Branham, qui ont vu le prophète Branham, que partilharam uma conversa com ele, qui ont partagé une causerie avec lui, que lhe ouviram pregar, qui lui ont écouté en train de prêcher, de todos os mais velhos, de toutes les vieux, sem contar o pastor José Branham, que era filho, que era ainda criança naquela altura, sans compter le pasteur Joseph Branham qui était l'enfant et qui était un enfant à ce temps-là, mas de todos os mais velhos. mais de tous les anciens. Se posso contar alguém que ainda estava em vida, diria o Dr. Walter Frank. Si je pouvais compter entre eux qui étaient encore à vie, c'était le docteur Ewald Frank. É com 20 anos que ele começa a pregar, C'est à 20 ans qu'il a commencé à prêcher, 70 anos atrás do altar. 70 ans derrière la chair, Grande sacrifício des grands sacrifices e grande trabalho feito. et des grands travail fait.
é um missionário que andou no mundo inteiro. C'est un missionnaire qui a marché au monde entier. Eu pessoalmente tive a graça de lhe ver, lhe ouvir, assim sentado ainda a falar. Moi, personnellement, j'ai eu la grâce de le voir, de l'écouter. Personnellement, s'asseoir ici comme ça. Primeira vez foi em 2009, La première fois, c'était en 2009. ainda era crente no banco. J'étais encore croyant à ce temps-là E d'habitude. segunda vez era em 2013. Et deuxième fois, c'était en 2013. Já pregava, já era pastor. Je prêchais déjà, j'étais déjà un pasteur. Foi duas vezes que lhe vi pregando. C'était 2 fois que je l'ai vu en train de prêcher. E ontem, Et hier, Deus achou bom lhe chamar de volta para casa. Dieu a trouvé bon, mieux de les appeler, de retourner à la maison. Com os 91 anos de idade. Avec 91 ans d'âge. Na realidade, En réalité, é um momento de separação, c'était un moment de séparation. mas para nós sabemos que foi descansar. Mais pour nous, nous sachons qu'il est allé se reposer. Agradecer que possamos nos colocar de pé J'aimerais que nous puissions nous mettre tous debout em memória deste grande homem de Deus, en mémoire de ce grand homme de Dieu. que possamos inclinar nossas cabeças Que nous puissions incliner nos têtes. minuto em memória do pastor Ewaldo Franco. 1 minute au mémoire du docteur Ewald de Franck. Inclinamos nossas cabeças. Inclinons nos têtes. Ok. Ok. Levante as mãos. Levez nos mains. Abandone este momento na mão de Deus. Abandonnez ce moment dans la main de Dieu. E reza para a pregação que será pregada. Et priez pour la prédication qui serait prêchée. Pede a Deus Demandez à Dieu que te faça a graça de estar sempre no caminho de Deus. qui te fait grâce d'être toujours dans la voie de Dieu. Porque ninguém sabe a hora e o dia. Parce que personne ne connaît le temps et l'heure. Oremos. Prions. À Dieu soit la gloire par ton grand amour dans mon âme noire. Canta.
Eterno Pai Celestial, Éternel Père Céleste, Criador do céu e da terra, Créateur des cieux et la terre, viemos diante de Ti neste momento, nous venons devant toi à ce moment, Pai da eternidade. Père de l'éternité. Mais uma vez com as nossas cabeças inclinadas, Encore une fois, avec nos têtes inclinées, antes de nos aproximar da Tua palavra, avant de s'approcher de ta parole. Pai, Père, pensamos nesses heróis passons à ces héros que combateram ano após ano, qui ont combattu année après année, antes mesmo que possamos nascer, avant même que nous puissions naître, antes mesmo que possamos Te conhecer. avant même que nous puissions te connaître, Eles já eram pastores, et étaient déjà des pasteurs, já eram pregadores, étaient déjà des e prédicateurs. através Au deles travers eux, a palavra chegou a nós. la parole nous atteint. Pai, Père, neste momento que descansaram, dans ce moment qui sont recebe suas almas reçois leurs âmes. e ajuda-nos, Senhor, Aide-nous, Seigneur, que possamos seguir os passos que nous puissions suivre les pas que foram deixados, qui ont été laissés, de andar segundo a Tua palavra, de marcher selon ta parole, de pegar nesta de mensagem, prendre de cette message, porque não sabemos o dia e a hora parce que nous ne savons pas l'heure et le que temps voltarás. que tu reviendras. Pai, Père, cremos certamente nous croyons certainement que a Tua graça et que ta grâce está conosco. est avec nous. Esta manhã, Ce matin, queremos ler a Tua nous palavra, voulons lire ta parole. queremos ouvir a Tua Nous palavra, voulons écouter ta parole. mas não queremos que possamos ler Nous ne voulons pas que nous puissions lire como qualquer literatura, comme n'importe quel qui peut lire. mas Mais queremos ler nous voulons lire, e ter uma palavra de vida, avoir une parole, uma interpretação une correta interprétation correcte. daquilo que quer nos dar. C'est lui que vous pouvez nous donner. Ajude-nos certamente, Aide-nous certainement. do início até no fim. Du début à la fin. Cura os enfermos, Guéris les malades. liberta os cativos, Délivre les esclaves. fala às nossas almas, Porte nos que âmes. sejamos alimentados. Être alimentés. Pai, Père, como está escrito, comme il est écrit, o homem não viverá só de pão, l'homme ne va pas seulement de mas pain, sim de toda a palavra que está na boca do mais de Eterno. toutes les paroles qui sont de la bouche. Queremos receber esta Nous palavra, voulons recevoir cette que a parole. Tua graça Et que ta grâce esteja conosco, soit avec nous. do início até no Du fim, début à la fin. tudo para a Tua glória, Tout pour ta gloire. em nome santíssimo Au nom très do saint nosso Senhor de notre Seigneur e Salvador et Sauveur Jesus Cristo. Jésus-Christ. Pedimos pela fé. Demandons par la foi. Amém. Amen. Como estamos de pé, não precisa sentar, permanece de pé. Nous sommes debout, cela ne cherche pas à s'asseoir. Restons toujours debout. Vamos abrir as Bíblias Nous allons ouvrir nos Bibles. no nosso livro que começamos de domingo, Dans l'autre livre que nous avons commencé depuis le dimanche, no livro de Lucas, capítulo 23, dans le livre de Luc, chapitre 23, verso 20 até 33. le verset 20 jusqu'à 33. Vou ler sem interprete. Je lirai sans interprète. Lucas 23, 20 até 33. Luc 23, 20 à 33. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal fez estes? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigo-lo-ei, pois, e solto-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os seus principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que deveria fazer o que eles pediam e soltou-lhes o que for lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. E, quando ia levando, tomaram um certo Simão Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguiu-no grande multidão do povo e mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais antes por vós mesmos e pelos vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventurados as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer os montes: cai sobre nós, e aos outeiros cobre-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco. E também conduzir outros dois que eram malfeitores com ele, para com ele ser morto. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Que Deus acrescente a bênção na tua palavra. Pode sentar. E enquanto estão a sentar, vamos abrir o livro de João.
primeiro versículo até terceiro. O livro de João, capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não está com ele. Amém? Nós sabemos que tu és um mestre. Coisas que fazes, ninguém pode fazer se Deus não está com ele. Deixa pregar. Je suis l'un des pasteurs et Dieu ne fait pas comme les autres qui prêchent et n'est pas terminé, laissé comme ça. Moi, pour moi, je continue et pour que les gens puissent avoir l'idée et l'achèvement de ce que nous avons commencé à parler. No caso de uma pregação tipo essa, é uma pregação pregada pelo profeta Branham. Au cas de cette prédication, c'est comme ceci, c'était les prédications qui ont été prêchées par les prophètes. Então não posso pregar uma metade e deixar cair outra metade. Je ne pouvais pas prêcher une autre moitié et laisser tomber une autre moitié. Tenho que ir até no fim para termos ideia geral daquilo que o profeta pregou. Je dois atteindre jusqu'à sa fin pour que nous puissions avoir l'idée que le prophète a prêché. Se talvez foi uma inspiração pessoal, Si parfois était une inspiration personnelle, sim, poderia ser conduzido da forma que eu pessoalmente poderia levar as coisas. je pouvais être conduit personnellement de la façon que moi-même je pouvais conduire les choses. Começamos isso no domingo, On a débuté cela le dimanche, quarta-feira, mercredi. e na sexta-feira fomos alimentados pelo pastor Levi Le vendredi, nous étions nourris par les pasteurs Lévi, de Bié. de billets. Foi maravilhoso. C'était merveilleux. E hoje vamos dar continuidade naquilo que começamos. Aujourd'hui, on va donner la continuité de ce qu'on avait débuté A acusação. sur l'accusation. E mostrei por que acusação. Je montrais pourquoi l'accusation. E mesmo na Bíblia vão ver Jesus Cristo Même dans la Bible, vous allez voir Jésus-Christ dizendo aos judeus: disant aux Juifs, o Abraão que você chama vosso pai, Abraham que vous appelez votre père, ele vos acusará. il vous accusera. Vocês não são filhos de Abraão. Vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. Ele diz: nós somos filhos de Abraão. Mais nous sommes les enfants d'Abraham. Não, se vocês eram filhos de Abraão, Si vous étiez les enfants d'Abraham, ia me conhecer. vous devrez me connaître. Porque o vosso pai Abraão, Parce que votre père Abraham, no dia que ele me viu, les jours qu'il m'a vu, me reconheceu, il m'a reconnu. se alegrou. Il s'est réjoui. Aleluia. Amen. Mas vós dizeis ser filho de Abraão Mais vous, vous disiez que vous êtes des enfants d'Abraham. e querem me matar. Vous voulez me tuer. Amém? Amen. Ok. Acusação. L'accusation. Por que acusar? Pourquoi accuser? Porque estão crucificando o Deus que eles próprios alegavam adorar. Parce qu'ils crucifient Dieu et même qu'ils adoraient et ils croyaient. Os judeus estavam na espera de Deus, Les Juifs, ils étaient à l'attente de Dieu, esperando que ele viria. en attendant qu'il viendra. Mas quando ele veio, Mais quand il est venu, não lhe reconheceram. ils n'ont pas reconnu. Aleluia. Amen. Os que o reconheceram Ceux qui ont reconnu não poderiam também testemunhar publicamente. ne pouvaient pas aussi témoigner publiquement. No caso de Nicodemo, Au cas de Nicodème, Nicodemos veio de noite. Nicodème est venu durant la nuit. Mas por que vir de noite? Não poderia vir de dia? Pourquoi ne n'est pas venu pendant la journée et il vient la nuit? E escuta o que ele vai dizer. Écoutez ce qu'il dit Nicodème. Ele era príncipe dos judeus. Était le prince de Juifs. E ele foi de noite ter com Jesus e disse: Était là où Jésus a dit, Rabi, Rabbi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. nous savons que tu es le maître venant de Dieu. Sabemos com quem? Nous savons pourquoi. Com quem? Avec quoi? Quem? Qui? Com quem sabemos? Avec qui nous connaissons? Nós todos os judeus. Nous tous nos Juifs. Nós todos os rabunes. Nous les rabbins. Nós todos os chefes. Nous tous les Nós serviteurs. todos os reis. Nous tous les rois. Sabemos que tu és o filho de Deus. Nous savons que tu es le fils de Dieu. Sabemos que tu és alguém que vem de Nous Deus. savons que tu es quelqu'un qui vient de Dieu. Mas porque coisas que tu fazes, Avec les choses que tu fais, ninguém pode fazer isso personne ne peut faire ceci. se Deus não está com ele. Si Dieu n'est pas avec lui. Amém? Amen. Mas vocês sabem, não pode testemunhar publicamente. Vous savez pourquoi vous
pouvez pas témoigner publiquement. Aleluia. Amen. Os fariseus sabiam. Les pharisiens connaissaient. Os pregadores daquele dia sabemos. Les prédicateurs de ce jour-là connaissaient. Da mesma maneira que os de hoje também sabem. De la même façon, et aujourd'hui s'y connaissent. Aleluia. Amen. Eles sabem que a verdade é esta, Ils connaissent que la vérité est celle-ci. mas não pode pregar esta Ils verdade, ne peuvent pas prêcher cette vérité. senão a sua direção, a direção da igreja, lhe colocaria fora. Sinon, leur direction, la direction de l'église le mettrait dehors. Senão vai perder o pão. Sinon, il perdra son pain. Então eles preferem guardar o pão Alors, il préfère garder le pain ao invés de guardar a palavra de au Deus. lieu de garder la parole de Dieu. Será que estamos aqui? Est-ce que nous sommes ici? E por que eles fazem isso? Pourquoi qu'il fait ceci? É pela causa da cegueira e ignorância. À cause de l'aveuglement et l'ignorance. Amém. Amen. Será que estamos aqui? Est-ce que nous sommes ici? Eles devem ter a luz, Et ils doivent avoir la lumière, mas mais prefiro andar na escuridão. ils préfèrent marcher dans l'obscurité. Aleluia. Amen. Será que estamos aqui? Est-ce que nous sommes ici? É por isso, C'est pour cela, nós também nous aussi, devemos verificar cada passo, devons vérifier chaque pas, verificar cada marcha, vérifier chaque marche, verificar cada coisa, vérifier chaque chose, para ter a certeza avoir l'assurance se aquilo está de acordo com a palavra ou não. si cela concorde avec la parole ou pas. Amém? Amen. E a congregação Alors l'assemblée deveria estar observando sobre a palavra. devait être là, observer sur la parole. Aleluia! Amen. Observando sobre a palavra. Observer sur la parole. Por que acusar os clérigos? Pourquoi accuser les Grecs, Clérigo, les croix, clergé. les clergés, merci. Por que acusá-los? Pourquoi leur accuser? Por que acusar os bispos? Pourquoi accuser les évêques? Por que acusar os pastores? Pourquoi accuser les pasteurs? Porque tornaram tão organizado. Parce qu'ils sont devenus tellement organisés, Organizaram a igreja de Deus. organiser l'église de Dieu. No tal ponto que na igreja Au tel point que dans l'église, temos o pastor nacional, nous avons les pasteurs nationaux, temos o pastor representante regional, les pasteurs temos représentants, o representante do distrito. nous avons les représentants districts. Aleluia! Amen. Essa organização Ces organisations, é uma organização que, na realidade, ce sont les organisations qui arrivent. dentro da Bíblia não tem lugar. Dans la Bible, ils n'ont pas de place. É uma organização humana. C'est une organisation humaine. Amém. Amen. Porque no dia de Le jour Pentecostes, de la Pentecôte, Jesus não deixou pastor republicano, pastor nacional, pastor provincial, pastor mundial. Jésus n'a pas laissé les pasteurs républicains, les pasteurs nationaux. Deixou somente a chave na mão de Il Pedro. a seulement laissé la clé dans la main de Pierre. Acabou. C'est fini. O resto da organização, Le reste de l'organisation, isso não concorda com a palavra. cela ne concorde pas avec la parole. Amém. Amen. A igreja tornou tão organizada, L'église est devenue tellement organisée, no tal ponto que mesmo os dons do Espírito, au tel point même les dons destinés, não, os dons do Espírito les dons de l'esprit, não tem lugar na igreja. n'ont pas la place dans l'église. Amém. Amen. Tudo é o bispo que faz. Tout c'est le Bible qui fait. Tudo é o bispo que faz. Tout cela c'est l'évêque qui fait. Tudo é o homem que conduz. Tout c'est l'homme qui conduit. O Espírito Santo não tem lugar Le Saint-Esprit n'a pas de place para poder conduzir a igreja. pour pouvoir conduire l'église. E isso entrou até na Et mensagem. cela est entré jusque dans les messages. Você entra numa igreja que se diz da mensagem. Vous entrez dans une église qui se dit des messages. O Espírito Santo não tem liberdade para falar. Le Saint-Esprit n'a pas la liberté pour parler. Tudo é o pastor que fala. Tout c'est le pasteur qui parle. Tudo é ele que orienta. Tout c'est lui qui oriente. O Espírito Santo Le Saint-Esprit, não tem il liberdade. n'a pas la liberté. Onde é que podemos encontrar uma igreja Où est-ce qu'on peut trouver une église? tipo igreja de Atos capítulo 13? Comme l'église de Actes chapitre 13. Amém? Amen. Onde podemos encontrar uma igreja dessa? Où on peut trouver cette église? Vamos verificar ainda Atos capítulo 13. Alors on peut vérifier Actes chapitre 13. Para ver o tipo de igreja que quero vos levar a entender. Pour voir quel genre d'église que je vais vous emmener à comprendre. E na igreja que estava em Antioquia, L'église qui était à l'Antioche, havia alguns profetas e il doutores. y avait quelques prophètes et des docteurs. Amém. Amen. Nas igrejas de hoje, Dans les églises d'aujourd'hui, muito mais nós na mensagem. beaucoup plus nous dans les messages. Onde estão os profetas? Où se trouvent les prophètes? Mas nesta Mais igreja dans cette église, havia alguns il y profetas avait quelques prophètes e doutores. et les docteurs.
que a saber Barnabé ils étaient Barnabas, e Simão, Barnabé e Simão, Simeon appelé, chamado Níger, appelé Niger, e Lúcio Cireneu, Lucie de Cyrène, e Manaé, que for criado com Herodes, o tetrarca e Saul. et Manaé qui avait été élevé avec Hérode et les E servindo eles ao Senhor e jejuando, Pendant qu'ils servaient le Seigneur en gênant, diz o Espírito Santo, le Saint-Esprit a dit, não diz o representante legal, não. ce n'est pas le représentant légal qui a dit non. Não diz o bispo regional, não. Ce n'est pas le disque régional qui a dit non. Não diz o pastor presidente, não. Ce n'est pas le pasteur président qui l'a dit non. Como anteontem estava numa casa, Avant-hier, j'étais dans une maison. onde a irmã me disse, pastor, na nossa igreja sou presidente das mamás. Là où la sœur m'a dit, pasteur, dans notre église, je suis le président des Eu disse, me mostra na Bíblia uma mulher que era presidente das mamás. Je lui ai dit, montrez-moi dans la Bible là où une femme qui a été présidente des Não, mamans. pastor, não tem. Non, pasteur, il y en a pas. Agora, vocês tiraram isso aonde? Alors, où est-ce que vous avez appris ça? Não, o nosso pastor diz, Non, notre pasteur a dit, escuta a resposta. écoutez la O réponse. nosso pastor diz, Notre pasteur a dit, estamos no tempo da graça. nous sommes dans le temps de la A grâce. mulher pode pregar. La femme peut prêcher. E eu lhe perguntei, Moi, je vais demander, o tempo da graça começou quando? le temps de la grâce a débuté quand? Porque se me dizer que porque estamos no tempo da graça, Parce que si tu me dis que nous sommes dans le temps de vou la lhe grâce, perguntar, o tempo da graça começou je quando? vais te demander le temps de la grâce a commencé quand? O tempo da graça começou só em Angola? Le temps de la grâce a commencé seulement, Só na África? seulement en Afrique. O tempo da graça começou aonde? Le temps de la grâce a commencé. O tempo da graça começou com Jesus Cristo. Le temps de la grâce a commencé avec Jésus-Christ. Quer dizer, diz, no tempo de Jesus, Depuis le temps de Jésus. já era o tempo da graça. C'était déjà le temps de Agora vem lhe perguntar, Maintenant, je te demande. qual é a mulher do tempo da graça no tempo de Jesus que era pastor? Alors, dis-moi un peu, quelle est la femme qui était au temps de Jésus qui était pasteur? Aí está a pergunta. C'est là que se trouve la question. Não, o pastor diz, Non, pasteur a dit, estamos no tempo da graça. nous sommes au temps de la grâce. Tá bom, Très bien. me dá o nome de uma mulher Donne-moi une nom d'une do femme tempo de au Jesus. temps de Jésus. Se tu não conhece, eu vou te dar uma lista de mulheres. Si toi tu ne connais pas, je t'ai donné une liste de femmes. Susana Susanna era o crente de Jesus. était croyante de Jésus. Maria, mãe de Jesus, Marie, mère de Jésus. era crente. Maria de Magdala era crente. Aleluia. Marta era crente. Était croyante. E havia muitas Il mulheres. y avait beaucoup de femmes. A Bíblia diz, La Bible dit, Jesus alimentou 5.000 homens sem contar a mulher. Jésus a alimenté 5000 hommes sans compter les femmes. Agora vamos voltar a perguntar. Maintenant, on va retourner la Numa igreja onde se encontra 5.000 homens, pode ter quantas mulheres? Une église où se trouvent 5000 hommes, on peut avoir combien de femmes? Pode ter quantos? On peut avoir combien? Nós todos sabemos que as mulheres são mais numerosas que os homens. Mentira ou verdade? Pendant que nous savons que les femmes sont tellement nombreuses puisque Mentira ou verdade? c'est la vérité ou un mensonge. Se Jesus naquele dia pregou diante de 5.000 homens, Si Jésus ce jour-là il a prêché devant 5 eu penso que poderia ter 7.000, 8.000, 10.000 mulheres. moi je pense que ça peut avoir 5000 sur Qual é a mulher que levantou para pregar também? Quelle est la femme qui s'est élevée pour prêcher au O tempo da graça começou com Jesus. temps de la grâce a commencé? Jesus enviou 72 discípulos. Jésus a celui qui a laissé- 12 para ir pregar. pour aller prêcher. Qual é a mulher que foi enviada também? Quelle est la femme qui a été envoyée aussi? Não existe. Cela n'existe pas. Amém. Amen. Não, mas já ouvi que a mulher do Pedro pregou? Est-ce que tu as entendu parler que la femme de Pierre a prêché? Amém. Amen. Estás a ver? Vous voyez? São coisas que não tem base na Ce palavra. sont les choses qui n'ont pas le fondement dans la São parole. coisas que a gente colocar. Ce sont les choses que les gens ont placées. O pastor diz. Le pasteur a dit, A nossa igreja sustenta. notre église les soutient, A nossa doutrina aceita. notre doctrine accepte. Mas Mais toda doutrina, toute la doctrine, todo ensinamento tous les enseignements que não tem lugar nesta Bíblia n'a pas la place dans cette Bible. é um ensinamento diabólico e satânico. C'est un enseignement diabolique et É satanique. um ensinamento que não tem base na Un palavra. enseignement qui n'a pas de fondement dans E la parole. todo pastor que faz isso, Tous les pasteurs qui font ceci, que seja acusado diante de Deus, ils sont accusés devant Dieu. irá responder no dia de julgamento. Ils iront répondre au jour des jugements. Aleluia! Amen. Deves colocar em cima da palavra. Vous devez vous tenir au-dessus de la parole. Não em cima da palavra do pastor, não. Ce n'est pas au-dessus de la parole du pasteur, non. A palavra do homem La parole de l'homme, é morte. c'est la mort. Somente a palavra de Deus Seulement la parole de Dieu que é vida. qui est la vie. Alguém pode me dar um bom amém? Que quelqu'un me donnerait un bon amen. Pastor diz.
Pasteur a dit. Não, eu não quero que você use essa linguagem. Non, moi je ne veux pas que tu utilises ce langage. Boaz disse. Boaz a Não, dit. não, 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 Non, não. non, non, non. Fala, Jesus disse. Parle, Jésus A a dit. Bíblia La diz. Bible dit. Profeta Moisés disse. Le prophète Moïse a dit. Paulo disse. Paul l'heure pour l'œuvre pour laquelle je l'ai appelé. Quer dizer, Paulo C'est-à-dire Paul. não tornou pastor pela sua vontade, Il não. n'est pas devenu passer par sa propre volonté. Caro irmão, Cher frère. estou contra todo irmão que se levanta por si, com coragem, começa a andar atrás do púlpito para ir pregar o pedido do Je altar. suis contre tel frère qui se lève contre lui-même pour aller prêcher, comme là-bas. Se é Deus que te chamou no primeiro dia, Si c'est Dieu qui t'a appelé le premier, é Ele também que falará no último dia, c'est Dieu là qui parlait la dernière antes de você começar a pregar. avant de commencer à prêcher. Não ande em desordem pensando preencher a vontade de Deus. Vai responder no julgamento. Kotambola na bulu ekete, kokanisa kosa mokano ya nzambe. Okende ko répondre mokolo suka. Eu, por isso, Breno pregou uma mensagem intitulada Render o serviço a Deus, mas fora da sua vontade. C'est pour cela Branham a prêché un titre intitulé Rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Servindo eles ao Senhor, Servez-lui comme le de Seigneur. jeito que estamos aqui, De la façon que nous sommes ici. continua a servir o Senhor. Continue à servir le Seigneur. É assim que eu passei. C'est comme ça que j'ai passé. Cheguei na igreja, Arrivant à l'église, Deus me disse, Dieu m'a dit, eu que te trouxe aqui, c'est moi qui t'ai amené. porque tenho trabalho contigo. J'ai un travail avec toi. Amém? Amen. Sentei no banco, Toi, assis-toi là. comecei a servir, J'ai commencé à servir. ano após ano, Année après année. até que ele próprio também desce, Jusqu'à elle lui-même. para dizer o tempo chegou. Que le temps est arrivé. Toma Boaz, lhe envie pela obra pela qual lhe chamei. Envoie-lui pour l'œuvre pour laquelle je l'ai appelé. É dessa forma na igreja de Deus vivo. C'est de cette façon dans l'église de Dieu vivant. Deus falou pelo que caminho, Dieu a parlé pour quelle voie? através dos dons Au espirituais. travers les dons spirituels. Mas hoje entra na igreja da mensagem. Aujourd'hui, entrons dans l'église du message. Os dons são rejeitados. Les dons sont rejetés. São pequenas Ce sont coisas. des petites choses. Não queremos dos dons Nous aqui. ne voulons pas des dons ici. Nós queremos grandes Nous coisas. voulons des grandes choses. Mas deixa-me lhe dizer, Mais laisse-moi vous dire. as grandes coisas sem pequena coisa não têm força. Les grandes choses sont les petites choses qui n'ont pas de force. Uma grande viatura Une grande sem petite uma pequena bateria batterie, não vai arrancar. cela ne va pas démarrer. Alguém entendeu uma coisa? Est-ce que quelqu'un a compris les choses? É por isso que as igrejas são tipo casa mortuária, C'est pour ça que les églises sont comme la morgue. onde o demônio pode entrar e fazer e desfazer. Là où le bon peut entrer, faire et de ne pas faire. Onde a feitiçaria pode entrar, Là où la fétiche peut entrer. onde mesmo os bruxos podem sentar à vontade. Là où même les sorciers peuvent s'asseoir. Não! Queremos um Deus que fala, Nous voulons un Dieu qui parle. um Deus que opera. Un Dieu qui opère. Queremos o reavivamento Nous voulons le réveil. em todas as Dans igrejas. toutes les églises. Aleluia! Amen. Será que alguém pode me dar mais um amém? Quelqu'un qui peut me donner un mot, amen. Acusação, parágrafo 152. L'accusation, paragraphe 152. Escuta o profeta William Branham. Écoutez le prophète William Branham. Eles pedem um reavivamento Et il demande un réveil. por todas as Dans partes. toutes les parties. Como você vai ter um reavivamento Comment pouvez-vous avoir un réveil quando a própria palavra não pode operar através das pessoas? quand la parole lui-même ne peut pas opérer devant les gens? Amém? Amen. Eu gostaria que alguém me respondesse isso. Moi, j'aimerais que quelqu'un me réponde sur ça. Como pode ser Comment cela peut arriver quando você nega o próprio reavivamento em si? quand vous refusez le propre réveil en vous? Nós queremos reavivamento, Nous voulons le réveil. mas alguém tenta mexer? Quelqu'un bouge ma peur? Lhe tira daqui Levez-le ici. e leva fora. Amenez-la dehors. Nós queremos reavivamento, Nous voulons le réveil. nós queremos dons autênticos. Nous voulons les dons authentiques. Oh. Mas o dom vai operar através das pessoas. Mais les dons vont opérer au travers des gens. Quando tenta mexer, Essaye de bouger. lhe ponha fora. Mettez-la dehors. Aleluia. Amen. Bem falou o profeta deles, Mais en parlant avec son prophète, forma de piedade, la forme de la piété, suas próprias formas, leur propre forme, negando a palavra da vida. renier la parole de la vie, Suas próprias formas. leur propre forme. Hoje, Aujourd'hui, nega as coisas que podem lhes trazer um reavivamento. il réunit des choses qui peuvent leur apporter le réveil. Seus credos Leur credo, e formas, les formes, amém. Amen. Eles tomam as denominações e seus credos ils prennent la dénomination avec leur credo ao invés da palavra. au lieu de la parole. E isso crucifica a sua palavra Et cela crucifie sa
sa parole e toma sua palavra sem efeito para o povo. et ils prennent sa parole sans effet pour le peuple. Quando eles veem a palavra de Deus tão vivamente, Quand ils voient la parole de Dieu est vivement e simplesmente identificada, et certainement identifiée assim mesmo, comme cela, que Deus fez a promessa que Ele o faria, et que Dieu a fait la promesse qu'il réalisera, aqui está Ele fazendo. et il est ici pour la réaliser. E eles a criticam Et eux, ils critiquent, e se afastam dela, ils s'éloignent d'eux, é blasfémia. c'est le blasphème. Eles tratam de crucificar a própria palavra. C'est le discours de crucifier la parole lui-même. Aleluia. Amen. Será que estamos aqui? Est-ce que nous sommes ici? Eles querem reavivamento, Et ils veulent le réveil. mas Mais negam o que faz a força. ils réunissent ce qui fait la force. Nega, diz que são coisas pequenas. Ils refusent, disent que ce sont des petites Diz que choses. nós não queremos que o reavivamento. Nous ne voulons pas de ces réveils. Diz que nós não queremos disso. Nous ne voulons pas de ceci. Mas como é que a própria palavra vai operar? Comment est-ce que la parole lui-même va opérer? Aleluia. Amen. Eles já têm modelo. Et ont déjà un modèle. Não, se a palavra pode vir, Si la parole peut venir, deve vir desse elle modelo. doit venir de ce modèle. Se a igreja da mensagem pode Si existir, l'église de l'État peut exister, deve existir desse elle modelo. doit exister de cette façon. Quer dizer, eles já têm modelo. C'est-à-dire, elles ont déjà un modèle. O Espírito Santo não pode Le conduzir. Saint-Esprit ne peut pas conduire. Isso que fez que os judeus não conseguiram entender Jesus. C'est cela qui a fait que les Juifs n'ont pas compris Jésus. Porque eles esperavam Jesus das suas maneiras. Parce qu'eux, ils entendaient Jésus de leur manière. E Deus lhe enviou da maneira que ele queria que Et venha. Dieu a envoyé de la manière qu'il a voulu être. Aleluia! Amen. E quando você fala de Marcos 16, Alors, quand vous parlez de Marc 16, quando fala de João 14, quand vous 12, parlez de Jean 14 et 12, não, milagre. non, des miracles, Só o Branham poderia fazer. seulement Branham qui pouvait le faire. Só fulano poderia Seulement fazer. un tel qui pouvait le faire. Enquanto que o próprio Jesus disse, Pendant que Jésus lui-même a dit, as obras que eu faço, les œuvres que je fais, vós também. vous aussi. Aleluia! Amen. Aquele que crê em mim, C'est lui qui croit en moi. fará também as obras que eu faço. Fera aussi les œuvres que je fais. E as fará maior do que Il estas, fera le plus grand que celle-ci. porque eu vou ao Pai. Parce que je pars au Père. Agora, se nós acreditamos nele, Si nous croyons en lui, quando tenta fazer as obras que ele fazia, vous essayez de faire les choses qu'il faisait. não, só Branham, Non, seulement Branham. só fulano. Seulement un tel. Aleluia. Amen. Será que estamos aqui Est-ce que nous sommes ici? ensinando suas credos, Enseignant leur credo. ao invés de ensinar a Au palavra, lieu d'enseigner la parole. negando os dias de Pentecostes? Réuniant le jour de la Pentecôte. Amém? Amen. Como alguém disse ao profeta Branham, Comme quelqu'un a dit au prophète Branham, você está insistindo muito sobre os dias de tu Pentecostes. insistes beaucoup sur les jours de la Pentecôte. Não, a Pentecostes Non, la Pentecôte. acabou com a morte do último, do último discípulo. La Pentecôte est terminée dernière, la mort des derniers disciples. E desde aquele dia, Et depuis ce jour-là, não precisamos mais da Pentecostes. on n'a pas besoin plus de la Pentecôte. O profeta lhe perguntou, desde quando que a Pentecoste vai ser tirada da igreja? Le prophète l'a demandé depuis quand que la Pentecôte va être retirée. Porque no dia da inauguração, Parce que le jour de l'inauguration, o próprio Pedro disse, Pierre lui-même a dit, esta promessa é para vós, cette promesse est pour vous, para vossos filhos, pour vos enfants, para tanto quanto mais estão pour longe. tous ceux qui sont loin. Enquanto mais o nosso Deus chamar. À combien notre Seigneur appelle? Ele perguntou ao homem, será que Deus continua a chamar? Il a demandé à ce que Dieu continue à appeler. Sim. Oui. Então, se ele continua a chamar, Si tu continues à appeler, é para dizer que a Pentecoste deve continuar. dis que la Pentecôte doit continuer. Aleluia! Amen. Joel 2, 28 Joël 2, 28. deve continuar na igreja. Je vais continuer dans l'église. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Je déverserai mon esprit sur toutes tes chairs. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vos fils et vos filles prophétiseront. Os velhos terão sonhos Aura des songes e os jovens terão et visões. les jeunes auront des visions. É isso que está continuando na igreja de Deus vivo. C'est cela qui continue dans l'église de Dieu vivant. Quando estão vendo o Espírito Santo levantando homem e mulher Vous voyez le Saint-Esprit élever les hommes et les femmes. que têm visões vindo da parte de Deus, Des visions venant de la part de é Dieu. a confirmação que Joel 2, 28 está continuando. La confirmation de Joël 2, 28 continue. E todo pastor que nega isso, Et tous les pasteurs qui refusent cela, lhe acusa diante de Deus. je l'accuse
devant Dieu. de blasfêmia contra esta bendita promessa. Le blasphème contre ces bénies promesses. Aleluia. Amen. Acusa os pastores J'accuse les pasteurs que negam os dons, qui renient les dons. mas dizem: nós somos da Il mensagem, dit que nous sommes du message. nós somos de Branham. Nous sommes de Branham. Tá bem, o próprio Branham na igreja dele Très bien, Branham lui-même dans son église tinha dom ou não? avait les dons ou pas. Pergunta. La question. Próprio Branham na sua igreja Branham lui-même dans son église tinha dom ou não? avait les dons ou pas. Se tinha, S'il avait, a tua igreja tirou modelo aonde? ton église a pris le modèle où c'est. Aleluia! Amen. Será que estamos aqui? Est-ce que nous sommes ici? Escuta o profeta. Écoutez le prophète. Ele agradece a Deus de ver que os dons estão operando na igreja. A era da igreja de Laodiceia. Parágrafo 7. Pregação à era da igreja de Laodiceia. Parágrafo 7. Escuta o profeta. Ou esta semana, pode ser, ponto, foi talmente maravilhosa. Eu não sei como exprimir os meus sentimentos a Deus e a vocês por esta maravilhosa semana. Ces 8 jours ont été parmi les plus merveilleux de toute ma vie de prédicateur. Esses 8 dias foi mais maravilhoso durante toda a minha vida de Eu, pregação. William Branham, Moi, William Branham, diz que comecei a pregar. depuis que j'ai commencé à prêcher, Esses 8 dias que passamos aqui ces 8 jours que nous avons passés ici, foram tão maravilhosos da minha vida de pregação, c'était de pregador. tellement merveilleux dans ma vie d'être prédicateur. Por quê? Pourquoi? C'est la vérité. É a verdade. J'ai tellement appris du Seigneur Eu talmente estive perto do Senhor Eu aprendi do Senhor et de sa tendre miséricorde e da sua doce misericórdia pour tout ce qu'il a fait pour nous por tudo que ele fez et en voyant son Esprit Saint agir de nouveau dans l'Église. e enviando o seu Espírito Santo agindo novamente na sua igreja. durante esses 8 dias. Et durant les 8 jours, Deus enviou mais o seu Espírito il a envoyé encore son esprit, que começou a operar na igreja. commencé à opérer dans l'église. Je suis si heureux de voir les dons recommencer à opérer dans l'Église. Eu estou tão feliz de ver o dom Estou tão contente de ver os dons recomeçar a operar aonde? Agora vamos perguntar ao pastor de hoje. Na tua igreja pode também ler esta escritura? Pensez d'aujourd'hui. Vamos ser sinceros, por favor. Todos os pastores na mensagem merecem ler esta escritura? Tous les pasteurs de l'église, les messages méritent de lire cette écriture. Vamos te perguntar, está onde os dons que estão a operar na tua igreja? On va leur demander où se trouvent les dons qui opèrent dans leur vie. Se não tem de operar, merece ser acusado diante de quem? S'ils n'ont pas les dons opérés, ils méritent d'être accusés devant Dieu. Mentira ou verdade? C'est la vérité ou un mensonge? Mentira ou verdade? C'est la vérité ou un mensonge? Esses 8 dias C'est 8 jours. foram 8 dias tão maravilhosos C'était les 8 jours tellement da merveilleux minha vida de pregador. dans ma vie comme prédicateur. Aleluia! Amen. Foram 8 dias tão. C'était les 8 jours tellement. Por quê? Pourquoi? Deus enviou o seu Espírito Dieu a envoyé son esprit. que começou a operar na Dieu igreja a commencé à opérer dans l'église. e vi os dons do Espírito J'ai vu les dons de l'esprit operando aonde? opérer où c'est. Acabou. C'est fini. Brochura a seguir. Les brochures suivantes. Pouco só. Pergunta e resposta sobre Hebreus. Questions et réponses sur les Hébreux. Amém. Vamos. Paragraphe 742. 700. Un jeune homme m'a posé une question ce matin au sujet des dons spirituels. Irmão, cadê não dorma? Au sujet du parler en langue. Uma pessoa me perguntou sobre falar em língua. Sur les parler en langue. Qual foi a pergunta que ele fez ao profeta Branham? Quelle était la question qui a été adressée au prophète Branham? Un garçon très sincère. Je crois qu'il sera ministre un de ces jours. Et au sujet de l'église, j'ai dit, il y a beaucoup de choses charnelles.
Verifica bem. Leste bem? Não pulaste uma coisa? Ok, vamos. Nous n'en avons pas besoin. Mais nous avons besoin de la chose réelle. Nous désirons ardemment avoir cela. Vous ne pouvez pas vous mettre à enseigner cela dans l'église. La première chose, vous savez, vous aurez l'un avec une langue, l'autre avec un psaume, et alors vous devrez combattre pour faire sortir cela. Que os dons, não somos nós que devemos ensinar para o dom nascer, não. Ce ne sont pas nous qui vont enseigner pour que les dons naissent. Os dons nascem por si. Les dons, c'est né en eux-mêmes. Amém? Amen. Não é tipo pentecostais que ensina a falar língua, não. Ce n'est pas comme les pentecôtistes enseignent de parler en langue, non. Não, nós não ensinamos. Nous nous enseignons pas cela. Aleluia! Deus entrega os dons Dieu, de uma forma soberana. d'une manière souveraine. Amém? Amen. Eu estava na mensagem Moi, j'étais dans le message. desde 1999, Depuis 1999, mas foi em 2000 c'était en 2000 ans que Deus abriu os dons. que Dieu a ouvert les dons. Amém? Amen. Foi em 2000, C'était en 2000. pela primeira vez. Pour la première fois, Homem que era soldado disse, un homme qui était soldat a dit, depois de 2, 3 dias, me disse: Senhor, après, m'a dit, mas tu falou toda da minha vida, tipo alguém que me conhece? mais tu as tout parlé toute ma vie comme Eu quelqu'un qui me disse: connaît. eu? Moi, Foi quando? c'était quand? Não, foi naquele dinossauro do batismo. Ce jour-là, au sol du baptême. Aí é? Ah bon? Eu não sabia. Moi, je ne connaissais pas. De uma forma soberana. D'une manière souveraine. Não é o homem que dá. Ce n'est pas l'homme qui donne. Não escola dos profetas. Non, l'école du prophète. Estás a ver, para ter Non, nous dons, voyons, tens que fazer isso. Tens que dormir muito. tu dois beaucoup de... Não, para ter dom não precisa dormir muito, não. Pour avoir Há pessoas com dom, mesmo assim olhando, mas pode